Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah. Salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan taftahu biha lana futuhal arifin wa tufaqihuna biha fid din wa ala alihi wa sahbihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sore hari ini Allah Ta'ala izinkan kita untuk duduk bersama dalam kebaikan bersama orang-orang yang baik. Insya Allah kita terus dikumpulkan dalam kebaikan sampai kita dipertemukan dengan makhluk Allah yang terbaik, yaitu baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di dunia ini dan di akhirat nanti. Amin Allahumma amin. Saya mau ngomong apa juga nggak tahu, pokoknya sami'na wa ta'na. Barokah ya. Kita ini hidup dari berkahnya orang-orang sebelum kita. Ya, kita ini hidup dari berkahnya orang-orang sebelum kita. Apa yang kita miliki diantaranya terutama dari berkah orang tua kita masing-masing. Sampai hari ini dan semoga istiqomah terus kita bisa mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengenal Nabi Muhammad SAW adalah barokah daripada orang tua kita. Saat kita lahir, diadzanin telinga kanan, diiqomah telinga kiri, langsung dikenalkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu juga bukti kalau keislaman kita ini berkah daripada orang tua kita. Nah, berkah itu nyata dan berkah itu betul-betul ada. Ya, berkah itu nyata dan berkah itu betul-betul ada. Makanya cita-cita saya diantaranya kalau saya nyampe umur 50 tahun dan alhamdulillah menurut kalender Hijriah sudah 50. Kalau kalender Hijriah sudah 50, kalau Masehi masih belum. Kalau saya nyampe umur 50 tahun, dulu saya udah pernah ngomong di berbagai majelis, saya akan fokus di Solo di majelis saya hanya akan keluar sebulan beberapa kali ke tempat lain di luar kota, itu pun di tempat teman-teman dan sahabat saya, kunjungan balasan. Selebihnya kalau saya keluar kota hadir majelis, saya mau hadir di majelisnya orang-orang terdahulu, majelisnya orang-orang tua terdahulu yang sudah ada altarnya, sudah ada bekasnya, barokahnya sudah nempel. Kenapa? Karena mau ngalap barokah. Manusia itu kalau sudah semakin dekat sama sadar diri, umur 50 itu kan sudah berada di ujung perjalanan. Perjalanan manusia itu 60 sampai 70 tahun. Harapan kita sih 100 tahun lebih. Kakek saya wafat umur 93 tahun, kakek saya. Ayah saya umurnya sekitar 67 tahun. Guru saya Habib Anis itu wafat umur 78 tahun. Nah, saya pengennya lebih dari beliau-beliau, pengennya sehat wal afiah. Cuman kan nggak ada yang tahu usia manusia. Sementara Nabi kita Muhammad SAW mengatakan umur umatku rata-rata 60 sampai 70 tahun. Berarti kalau umurnya sudah 50 udah di ujung perjalanan. Nah, pengennya kan cuma satu, husnul khotimah. Ya, kalau akhirnya baik, awalnya baik. Kalau akhirnya baik, awalnya baik. Karena kehidupan di alam barzakh dan seterusnya itu bergantung pada akhirnya kita hidup di dunia. Dan akhirnya kita hidup di dunia ini juga bergantung pada awalnya kehidupan kita di dunia. Sebagaimana dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW dalam sebuah riwayat bil ma'na matal mar'u ala ma'ash alaih. Manusia itu akan wafat sesuai dengan bagaimana cara hidupnya. Ma'ash alaih, bagaimana keistiqomahannya dalam hidup, bagaimana kebiasaan hidupnya. Kalau hidupnya biasa seperti ini, ya nanti insya Allah akhirnya ya seperti ini.
Kalau hidupnya biasa seperti itu, naudzubillah min dzalik, maka akhirnya juga pada umumnya seperti itu. Karena itu ikhwani rahimakumullah, di penghujung bulan suci Ramadan ini kita harus semakin memperbesar harapan. Ya, memperbesar harapan agar dapat ampunan, rahmat dan pembebasan dari siksa api neraka serta jaminan masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwani, saya nggak akan ngomong A, B, C, tapi saya mau berbagi saja. Guru saya itu pernah ngajari saya dengan contoh. Kalau kalimat nasihat banyak dan beliau lebih suka nasihat pakai kitab, kemudian menjabarkan isinya. Tapi contoh yang saya lihat dalam kehidupan sehari-hari. Beliau itu punya satu amal yang luar biasa, yaitu menghormati ulama, ya, dan menghormati tamu. Tamu dihormati sedemikian rupa, ulama dihormati sedemikian rupa, kemudian menyenangkan orang lain. Menyenangkan orang lain. 3 hal itu. Ketika di bulan Ramadan dalam keadaan sakitnya itu Habib Anies di akhir usianya kena stroke, ya karena memang beliau sudah ada riwayat jantung yang menurut ilmu kedokteran gak masuk akal. Seharusnya sudah tidak bisa hidup dengan jantung yang seperti itu, tapi kok ya bisa ngimami sholat tarawih 23 rakaat, 1 juz 1/4 Al-Quran, menerima tamu dan aktivitas yang luar biasa. Dalam kondisi stroke di bulan Ramadan waktu khatmul Quran di Masjid Riyadh, datang rombongan tamu dari Malaysia. Malaysia. Nah, tamunya bermalam di Masjid Riyadh. Itu setelah acara semua tuntas sekitar jam 1 kurang, tamunya mau tidur. Habib Anies sudah di kamar. Waktu sempat menyempatkan diri di rumah tamunya, terus beliau ada di kamar. Sementara beliau saat itu tidak bisa berkomunikasi dengan lisannya, tapi komunikasinya dengan tangannya, ya, bahasa isyarat. Yang keluar dari lisan itu cuma 1 kalimat. Ya, cuma 1 kalimat. Allahu Allah, Allahu Allah, ya dzal jalali wal ikram. Allahu Allah, Allahu Allah, mitna ala dinil Islam. Allahu Allah, Allahu Allah, mitna ala dinil Islam. Kalau mau ngomong keluarnya itu Habib Anies di akhir usianya. Yang lain nggak bisa, tapi kalau itu lancar tuh. Ya dzal jalal wal ikram, wahai Allah yang maha agung, wahai Allah yang maha mulia, mitna ala dinil Islam, wafatkan kami sebagai seorang yang memeluk agama Islam, sebagai seorang muslim. Yang bisa keluar itu hanya itu. Aneh ya, di akhir umur yang bisa keluar kok justru minta meninggal husnul khotimah. Dan ada 2 nama Allah yang disebut ya dzal jalali wal ikram. Ini asma Allah yang kalau kita baca termasuk katanya Ismullahil A'zam. Kalau mengucap gitu minta apapun dikasih. Nah, beliau tidur, tiba-tiba bangun, sudah rebahan bangun. Kebetulan saya pas masuk kamar gitu. Pas masuk kamar memastikan masih ada yang diperlukan tidak. Maka beliau bangun, itu ngasih isyarat bantal. Tamunya kamarnya sudah dapat bantal semua belum? Ya, tamunya kamarnya sudah dapat bantal semua belum, tamu-tamu ini. Itu dalam kondisi sakit, beliau sudah siap tidur, mikir tamunya, kira-kira tamunya sudah tidurnya ada bantalnya tidak. Maka saya katakan, ada Habib, insya Allah saya tahu jawaban itu tidak akan pernah memuaskan Habib Anies, karena beliau hanya akan terima jawaban ada kalau saya lihat. Maka saya lari dia,
cepet-cepet lari ke kamar tamu. Kemudian saya nanya sama tamunya, bantalnya sudah cukup? Dapat bantal semua? Tamunya bilang, alhamdulillah sudah. Loh, kenapa Habib? Ini Habib Anis nanyakan ini. Nah, terus saya berusaha kembali, dan tamunya pun ngikutin saya. Ternyata itu Habib Anis keluar dari kamar. Ya, keluar dari kamar, jalan dengan kondisi yang seperti itu. Kemudian buka pintu antara rumah beliau dan masjid, ada namanya pintu Kezawiyah itu ya. Buka pintu, tamunya kemudian lihat gitu ya. Habib Anis mengatakan, sudah Habib. Tersenyum, masuk kamar, baru bisa istirahat. Menyenangkan orang lain, memuliakan tamu dalam kondisi sakit. Artinya apa? Orang-orang soleh terdahulu itu selalu pengen berada dalam kebaikan, mengejar rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang bisa dilakukan, dan menyenangkan orang, menyenangkan tamu ini amalan yang luar biasa, yang kadang-kadang kita anggap itu biasa-biasa saja. Maka perhatikan orang-orang soleh terdahulu, kalau buat rumah, di depannya ada kamar mandi di luar. Kemudian ada, kalau orang Jawa Timur bilang amben ya, kalau Jakarta bilang apa? Sama itu ya. Ada ambennya itu di depan. Ada balainya ya, ada ambennya, tempatnya agak menjorok lebih tinggi. Nah di situ sekaligus kalau nggak punya kamar tamu karena rumahnya kecil, itulah kamar tamunya. Itulah ruang tamunya, sehingga kalau tamunya mau tidur cuma dikasih gorden ya, bisa tidur nyaman. Kalau memang nggak punya kamar tamu, tapi kalau rumahnya besar, udah disiapkan kamar tamu. Orang sekarang bangun rumah besar-besar, ditanya ada kamar tamunya, biar tamunya tidur di hotel. Ya, tamunya nanti biar tidur di hotel. Nggak pengen tamunya ada di rumahnya. Kalau orang dulu siap anaknya keluar dari rumah, yang penting tamunya ada di rumah. Kenapa seperti itu? Sebab dalam sebuah hadis disebutkan oleh Nabi SAW, tamu itu datang akan membawa rezekinya sendiri. Jadi yang dia makan tuh memang rezekinya sendiri, bukan miliknya yang punya rumah. Tapi kehebatannya tamu ini, kalau tamu itu pulang, maka dosanya yang punya rumah ikut dibantu dibuangkan. Seiring tamu itu keluar, yang punya rumah dosanya itu habis semua, diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini tadi contoh dari Habib Anis memuliakan tamu. Kemudian beliau orang yang sangat bersemangat. Ini kadang-kadang, ini yang pengen tak tekankan pada sore hari ini. Saya mau nanya, boleh? Antum kalau mau beli barang, mikir yang mau dibeli atau mikir uang? Mikir uang. Kalau mau beli rumah, mikir rumahnya atau mikir uangnya? Uangnya ya. Ya, ini pola pikir yang salah. Jadi yang bisa menghasilkan rumah itu dikasih Allah atau dikasih uang? Dikasih Allah atau dikasih uang? Dikasih Allah. Nah, nanti Allah ngasihnya lewat mana terserah Allah. Tapi seringkali manusia ya prasangka buruk sama Allah. Uang saya cuma segini, gak mungkin bisa. Berarti dia menganggap Allahnya gak akan memberi dia. Betul kan ya? Ya. Oh, simpanannya cuma segini, gak mungkin bisa. Berarti dia menganggap Allahnya gak akan mewujudkan keinginannya. Padahal Allah sudah berkata, Ana 'inda dhanni 'abdi bi falyadhunna bima syaa. Aku ini sesuai apa yang difikirkan, yang diprasangkai oleh hambaku, karena itu terserah dia mau memprasangkai aku seperti apa. Itu Habib Anis, beliau bukan seorang yang punya tabungan. Ya, tabungannya buat sekali jamu tamu habis. Ya, kalau ngomong sama saya kan beliau punya toko tuh ya, punya toko. Kemudian cetak buku Maulid Simtuduror. Ya, cetak buku Maulid Simtuduror sama jual kebutuhan sehari-hari. Beliau ngomong, ini novel, keuntungannya jual buku maulid sekali buat jamu tamu habis. Mungkin sama modal-modalnya habis. Karena satu tamu tidak cukup satu kambing. Padahal itu dalam satu bulan berapa tamu itu ya yang datang. Tiba-tiba Habib Anis itu memperluas ya area masjid. Lihat, bangun sekian lantai. Ya, bangun sekian lantai.
umur 78 sebelum kena stroke itu, beliau tuh masih naik pakai kayu tangga itu ya, naik sendiri sampai atas, kontrol bangunan. Nah di bawah duduk sama saya, di bawah pohon belimbing. Kalau ke Masjid Riyad di dalam tuh ada pohon belimbing, masih ada sampai sekarang. Beliau duduk di situ pakai kursi, saya di sampingnya. Siang-siang kontrol bangunan. Nah itu ilmu yang mahal buat saya. Sambil lihat bangunan yang belum jadi, lihat ke atas. Terus beliau berkata begini, rahimahullah, Novel, saya memang gak punya uang. Ya, saya memang gak punya uang. Banyak orang yang nanya sama saya, bangunannya bisa selesai enggak? Padahal beliau tidak buat panitia pengumpulan dana. Kemudian juga tidak minta sumbangan sama orang. Terus banyak yang nanya, Habib ini bisa selesai enggak? Maksudnya bisa selesai tidak itu duitnya ada atau tidak. Kalau tukang kan kerja, tapi kalau duitnya nggak ada, tukangnya nggak mau kerja. Bisa selesai atau tidak? Kata Habib Anis, saya memang nggak punya uang. Walakin la akhaf, tapi saya nggak takut karena saya punya Allah. Ya, saya punya Allah. Ketika ngomong saya punya Allah, benar, saya punya Allah. Kalimat itu mengguncang ke hati saya sampai sekarang. Jadi saya diajari sama guru saya itu, kalau pengen jangan mikir yang kita punya, tapi mikir apa yang dipunya Allah. Betul? Nah, yang kita punya milik siapa? Miliknya Allah. Berarti semuanya miliknya siapa? Miliknya Allah. Yang mau kita inginkan tuh punyanya siapa? Punyanya Allah. Jadi kalau kita butuh minta sama siapa? Minta sama Allah. Kalau minta sama Allah, mikir yang kita punya atau mikir yang Allah punya? Kenyataannya masih mikir yang kita punya. Kapan cukupnya ini? Tidak cukup ini. Itu makanya kita diajak untuk zikir Asmaul Husna, biar iman kita semakin kuat. Kan Allah udah bilang, Allah punya Asmaul Husna. Panggil Allah, minta Allah dong. Panggil Allah dengan nama-nama Allah yang indah. Cuman kalau manggil itu yang yakin, kalau manggil itu yang pede, kalau yang manggil itu yang percaya. Nah kalau manggilnya nggak yakin, nggak pede, nggak percaya, yaitu menjadi zikir dan doa yang berpahala luar biasa, tetapi kurang kuat mengguratkan makna di dalam jiwa, dan nanti hasilnya itu tidak seperti orang-orang yang yakin. Dikatakan dalam tafsir dan juga dalam kitab Idah Asrar Ulumil Muqarrabin tentang bagaimana muridnya Nabi Sulaiman alaihissalam memindahkan tahta Balqis. Tahta Balqis itu singgasananya Ratu Balqis. Singgasana Ratu Balqis itu menurut tafsir, ukuran terkecilnya yang saya pelajari menurut tafsir ya, karena ada ukurannya yang lebih besar lagi menurut tafsir, kurang lebih 20 meter kali 20 meter kali 20 meter. Jadi tingginya 20 meter, lebarnya 20 meter, panjangnya 20 meter. Seukuran musola saya. Ini panjang lebarnya. Pertanyaan saya, kalau disuruh pindah seperti itu, walaupun orangnya besar, repot atau nggak repot? Apalagi kalau jaraknya 1000 kilo. Ini kira-kira butuh armada berapa nih kalau pakai truknya sini? Jaraknya 1000 kilo. Ternyata muridnya Nabi Sulaiman alaihissalam mengatakan, melawan jin ifrit, jin yang terkuat. Jinnya bilang, sebelum kamu selesai ceramah udah pindah. Nabi Sulaiman cuman diam, muridnya komentar, pejamkan matamu, sebelum kamu buka udah nyampe. Dan itu yang terjadi. Ya, langsung sampai. Maka dibahas sama ulama, itu yang dilakukan apa? Ternyata muridnya Nabi Sulaiman itu menggunakan 2 asma Allah. Ya, 2 asma Allah, tapi nanti tolong jangan dipraktekkan ya. Jangan kemudian kamu batin Alberti dipindah nanti. Ya, apa yang dibaca? Ya Hayyu, Ya Qayyum. Ada mengatakan yang dibaca Ya Dzal Jalali wal Ikram. Ya Dzal Jalali wal Ikram. Ya Dzal Jalali wal Ikram. Langsung pindah. Manggil Allah Subhanahu wa ta'ala, minta tolong pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah kita ini enggak, minta tolongnya sama tabungan, sama saldo. Minta tolongnya mau ngelobi teman-teman, Allahnya nggak dipanggil duluan, panggil Allahnya baru mikir saldonya. Kalau kurang minta tambah lagi sama Allah. Iya, panggil Allahnya baru ngomong sama teman, kurang lancar ngomong lagi sama
sama Allah, nanti diberi solusi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hakadha, semoga yang tidak banyak ini dijadikan banyak oleh Allah Ta'ala. Yang sedikit ini menjadi tidak terhenti dan tidak terputus, selalu manfaatnya sampai pada diri kita, anak keturunan kita, keluarga kita, sahabat kita, dimanapun berada dan kapanpun berada. Dan yang paling kita inginkan, semoga kita dicatat sebagai anak yang bekti sama orang tua. Buat teman-teman yang masih muda maupun yang sudah lanjut usia, pesan saya satu itu, karena ini amanat. Saya diamanati sama Habib Ali bin Jafar Al-Idrus Batu Pahat, Malaysia. Saat saya ketemu tahun 2008, kalau saya nggak salah ingat tahunnya, sebelum saya pulang itu, beliau berpesan, sampaikan ke orang-orang. Ya, sampaikan ke orang-orang, novel, sampaikan ke orang-orang. Banyaknya bencana di sana dan bencana di sini, itu bukan karenanya maksiat-maksiatnya manusia-manusia ini. Yang dikira manusia maksiat-maksiat itu betul, maksiat itu menimbulkan bencana. Tapi yang besar-besar di sana di sini bukan karena dosa-dosa itu. Bukan karena dosa-dosa itu, ada satu dosa besar yang menyebabkan bencana besar dan disadari manusia. Dan pelakunya ada hampir di setiap rumah. Pelakunya ada hampir di setiap rumah. Alhamdulillah kalau zina kan nggak banyak. Kalau ada juga nggak banyak. Tapi buat saya zina itu nggak ada. Saya nggak boleh nuduh orang zina ya, karena tidak pernah lihat. Mungkin yang lain, wallahu a'lam. Semoga semua aib ditutupi. Kemudian orang mabuk, alhamdulillah, sepanjang saya perjalanan dimanapun saya nggak ketemu orang minum khamar. Nggak ketemu orang minum khamar. Judi katanya konon ada judi slot. Ada judi ya. Judi ada. Online judi ada itu. Kalau itu kelihatan itu ada. Yang zina, yang mabuk, yang judi itu maksiat dan dosanya sangat besar. Tapi kata Habib Ali bin Jafar Al-Idrus, ada dosa yang lebih besar dari semua itu dan pelakunya ada hampir di setiap rumah. Saya waktu sempat heran apa gitu ya, sempat mikir saya apa itu. Beliau berkata, anak yang durhaka sama orang tua. Anak durhaka sama orang tua ini hampir ada di setiap rumah. Kata beliau rahimahullah, orang dulu tuh kalau bicara sama bapak ibunya nggak berani lihat, nundukkan pandangan. Anak sekarang kalau diajak ngomong orang tuanya nggak enak sedikit, pelototin orang tuanya. Terus ngangkat suara lebih tinggi dari suara orang tuanya. Ini udah kategori anak yang durhaka. Dipanggil pura-pura nggak dengar, asik main handphonenya. Ini termasuk kategori anak yang durhaka. Itu ada hampir di setiap rumah. Jadi kalau banyak bencana di rumah kita, mungkin rezekinya jadi nggak lancar, nggak barokah, banyak musibah, cek dulu hubungan kita sama orang tua seperti apa. Segera perbaiki hubungan kita sama orang tua kita masing-masing, terutama di akhir Ramadan. Jangan nunggu hari raya. Saat ini juga kita minta kepada Allah Ta'ala agar semua dosa kita pada orang tua kita diampuni, kita dicatat sebagai anak yang berbakti, dan seluruh anak keturunan kita dijadikan anak yang soleh solihah, yang bakti kepada kita selaku orang tuanya dan kepada leluhur kita, serta berbakti kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Asyraqal badru alaina wa ikhtafa badru tamami mithla husni ma ra'ayna fil iraqani wasyami. Rabbi faj'al mujtama'na ghayatu husnul khitami wa atina ma qad sa'alna min atayakal jisami wa akrimil arwaha minna bilika khairil anami wa ablighil muhtara anna min salatin wa salami walhamdulillahi rabbil alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin wa alafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام والمؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله توصلنا بالله بسم الله توكلنا بالله بسم الله توصلنا بالله بسم الله توكلنا بالله
يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه الطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه الطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه الطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا لم يزال الطف بنا بما نزل إنك لطيف لم تزال الطف بنا كالمسلمين يا لطيفا لم يزال الطف بنا بما نزل إنك لطيف لم تزال الطف بنا والمسلمين يا لطيفا لم يزال الطف بنا بما نزل إنك لطيف ولم تزال الطف بنا والمسلمين لا إله إلا الله لا إله إلا الله
وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم أستغفر الله 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 تائبون إلى الله تائبون إلى الله تائبون إلى الله يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما اكتسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. الفاتحة لرسولنا وحبيبنا شفيعنا رسولنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وأزواجه وذرياته بأن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجته في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة ويجعلنا من اسمهم ويزكنا محبتهم ويتوفنا على ملتهم ويشرنا في زمرتهم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الفتحنا رسولنا محمد عيسى سيدنا الفكر المقدم محمد بن علي بعلاوي وأصلهم وأفرهم أن الله يغفر لهم ويرحمهم وللرجة في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة ويجعلنا من حزبهم ويسكننا محبتهم ويتوفنا على ملتهم ويشفرنا بزمرتهم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الفتحنا وحمينا ورقتنا صاحب الراتب في الأنفاس لم يمر بأمر الرحمن الطاف وسمع للرشاش علي بن عبد الله برار وأصلهم وأفرما وذوي الحقوق عليهم أجمعين أن الله يغفر لهم ويرحمهم وللدرجات في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفاتهم في الدين والدنيا والآخرة ويجعلنا من حزبهم ويسكننا محبتهم ويتوفنا على ملتهم ويحشرنا بزمرتهم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الفتحة
ثم إلى أرواح الأولياء والصلاة والصالحين والأئمة الراشدين ثم إلى أرواح والدينا ومشايخنا ومعلمنا ومعلمين وأنت بالحق علينا أجمعين ثم إلى أرواح أموات أهل هذه البلدة من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي الدرجات في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الفاتحة بالقبول تم كل صلاة ومعلم الفاتحة بالقبول تم صلاة وعمول للمصلى سادي ظاهرا وودينا بالدين والدنيا والآخرة دافع من كل شر جلبة من كل خير لنا ولأبابنا ولوالدينا ولمشاهدنا بالدين مع اللطف والعافية وأن أن الله ينوير قلوبنا وقلوبنا والتقى والفتى والعفاف والموت على دين الإسلام والإيمان إلا محنة والامتحان بحق سيدي والذي أذن ولكل نية صالحة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والذين الرحمن الرحيم الذي حمدا كثيرا أنت وبركا فيه أمنا يعافينا عما وإياك بمزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي للجلال وجل عن السلطان سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك فلك الحمد أنت الله كالحمد الرديف كالحمد بعد الرضا. اللهم صل وسلم عليه في الأولين وصل وسلم عليه في الآخرين وصل وسلم عليه في كل وقت وحين وصل وسلم على محمد في الملائكة على إلى يوم الدين وصل وسلم محمد حتى ترد أرضا عليها وأنت خير الوارثين. اللهم نستغفرك ونسألك جهننا وأبداننا وأنفسنا وأموالنا وأهلنا وكل شيء أعطيتنا. اللهم اجعلنا وإنا فيك وأمانك وجوارك من كل شيطان مريض وجبر عنيد وجعين وجبين ومن شر كل ذي شر إنك على كل شيء قدير. اللهم اهدنا بالتقوى والاستقامة واهدنا بموجبات الندامة في الحال والمال إنك سميع الدعاء. وصل اللهم بجمالك وجلالك على سيدنا محمد وارزقنا كما متواتر ظاهرا وباطنا يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلم والحمد لله رب العالمين. أستغفر الله العظيم وأتوب إليه. 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 أستغفر الله العظ
لما وأتوب إليه أستغفر الله العظيم
Al-Matinu Jalla Jalalu
جلاله الولي جل جلاله الحميد جل جلاله المحسن جل جلاله المبدئ جل جلاله المعيد جل جلاله المحيي جل جلاله المميت جل جلاله الحي جل جلاله القيوم جل جلاله الواجد جل جلاله الماجد جل جلاله الواحد جل جلاله الصمد جل جلاله القادر جل جلاله المقتدر جل جلاله المقدم جل جلاله المؤخر جل جلاله الأول
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون اللهم إنك أمرت بالدعاء وتكفلت بالإجابة لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك يا كريم يا وتر يا أكرم يا حي يا صمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد يا من أظهر الجميل وستر القبيح يا من لا يؤاخذ بالجريرة ولا يهتك الستر يا عظيم العافية حسن التجاوز يا واسع المغفرة يا باسط اليدين برحمة يا صاحب كل نجوى يا منتهى كل شكوى يا كريم صفي يا عظيم المن يا مبدع النعم قبل استحقاقها يا ربنا ويا سيدنا ويا مولانا ويا غاية رغبتنا نسألك اللهم باسمك الأعظم وندعوك بأسمائك الحسنى كلها ما علمنا منها وما لم نعلم أن تصلي على عبدك ونبيك رسولك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه بأفضل ما صليت به على أحد من خلقك إنك حميد مجيد وأن تعطيه الوسيلة والفضيلة والمقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد